আজি আমি আহি আছো আবেলি টাইম কলে আকাশ কৈ দিয়া বা দণ্ডে পা ওলাই আহিছো য'ত যাব পাৰো ততে যাম সঁচাই নে ইয়া কলে যাবা মানে কি আৰু ওলাই আহিছো য'ত যাম তত যাম মানে য'ত মন ততে যাম थोड़ा हिंदी में बोल दो कथा तू अरे हिंदी में तो बोलना नहीं जो हम लोगों का असमिया जो हिंदी में ना खिचड़ी है ना वो हिंदी में बोल दो बोलना आती है नहीं आती है नहीं ये तो नहीं बोला तो हिंदी क्या है ना अपन नहीं आता है हिंदी बोलना जो खिचड़ी बोल के हिंदी अपन नहीं आता है अरे अपन बोल दो ए हम लोगों के भी तो नहीं होता है ना हम भी खिचड़ी ही मारता है थोड़ा बोल दो दांत चलाने की बात नहीं है थोड़ा हिंदी আপুনি বাৰু পাগলা হয়নে নহয় অ ককাইদেউ খিয়ালে চেলেকা কি এইবিলাক কি মানে মাৰিলে সেইটো কাৰণে চুলি তুলি এনেকৈ কাটি দিছা নেকি অঁ আচ্ছা এইপিনে এইপিনে এইটো খিয়াল চুৰ নে গৰু চুৰ এইটোকো চুলি এনেকৈ কাটিলা নেকি এই ইয়াক চুৰ কৰোঁতে এনেকৈ কাটিলা না চুলি মোৰ লগতে গৈছিলে দুইটা একেলগে গৈছিলা তাকে কি চুৰ কৰিছিলা এই চুৰ এৰি দিয়া চুৰ এইবিলাক চুৰ কৰা বেয়া নহয় চুৰটো এৰি দিয়া বুজিছা তুমি পঢ়িছানে নাই কিহত পঢ়িছা 7ত তেতিয়াহ'লে চুৰটো কিয় কৰা তুমি পইচা নাই কাৰণে নেকি অঁ তাকে নকৰিবা দেই এইবিলাক বেয়া কথা এৰি দিয়া A few moments later. सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।